Okay. Well, yeah, I know that is might be some people say that physics is hard. Yeah, but it's okay. Right now, we'll give you the simple way for physics, right? Okay. Kamu tahu nggak kira-kira oscillation itu apa? What is oscillation? Like motion kayak back and forth or up and down motion gitu. Iya, back and up and down gitu ya, back and motion, back and forth. Oke. Sesimpelnya kayak might be ini bandul, this one, ya, this bandul, for example here. Terus nanti bandul ini kan kalau kita tarik ya dengan sudut tertentu dari terhadap titik kesetimbangannya, di sini titik kesetimbangannya y, for example here. So anggap sin theta. Nah, kalau kita tarik, maka dia akan menuju ke titik kesetimbangan, kemudian ke arah sini, dan seterusnya bolak-balik. Kalau kita gambarkan A, B, C. Nah, cara dia kerja itu adalah A, B, C, B, A, right? Nah, Yeah. namanya oscillation. Dia adalah bergerak di sekitar titik kesetimbangan. You get it? Okay. Nah, simple harmonic oscillation. Nah, terkadang harmonic oscillation itu we know that about this is equilibrium position and we have amplitude. Do you know what is amplitude? Atau disimbolkan dengan A? Like the length. Ya, amplitude kayak kalau kita bisa bilang adalah simpangan terjauh. Ya, bisa jadi, for example, tadi ya kita balik back to the up here, bisa jadi kan di posisi A itu yang sama C itu simpangan terjauhnya. Kalau dia berada di sini, nanti, nah ini juga simpangannya, tapi nggak simpangan terjauh. You got it? Yeah. Okay. That's the way amplitude. Nah, kalau misalnya, jadi nggak harus up and down ya. Nah ini, kalau oscillation menggunakan pegas, pegas kan mempunyai nilai K, potential, right? Then because of that, kita kenal ada namanya period. What is period? Period is the time taken for one complete oscillation. Jadi untuk menyelesaikan satu satu equilibration itu dia perlu berapa waktunya. Nah, itu adalah disebut dengan period of oscillation. Sedangkan kalau untuk frekuensi itu adalah the number of oscillation of or duration per unit time. Alias berapa kali dia melakukan getaran per waktu. Nah, because of that, frequency and period has the same formula. Because of that, frequency equals to 1 per T. Okay? That's that. So, we have to know about displacement time grids also. The distance from the equilibrium position is known as the displacement. Jarak antara titik posisi ini disebut dengan simpangan. Bahasa Indonesia, ya. Right. Because of that, the simple harmonic we define like this. Not the acceleration. Nah, karena pasti ada percepatan ya. Dengan demikian, percepatan itu sendiri itu adalah hubungan antara, do you know this omega? This is omega. Omega alias kecepatan sudut. Ya. Kecepatan sudut dikuadratkan min omega kuadrat X dikali dengan X. What is X? X, wait here. Displacement. Okay. And then, like, how do you find the omega? Okay, to find omega, omega is 2pf, or omega is 2p per t. We call this one omega. Ya. And kenapa ada rumus ini? Karena adanya ya,
we call it like this. Kalau di gerak lurus kita taunya S, V sama E, right? Nah, Yeah. tapi kalau di gerak melingkar ataupun gerak seperti ini ada percepatan sudutnya, maka we call it theta, omega, and alpha. Nah, kenapa butuh X? Kenapa butuh X? Karena alpha and omega itu punya hubungan. A itu sama dengan alpha kali X. You got it? Yes. If we want to find A, nah itu sama dengan omega kuadrat di sini. Ini omega kuadrat X, sehingga dibutuhkan X. Because X-nya nanti harus constant. Oke? Okay. Oke, nah ini dia. Omega sama dengan 2pf. Oke. Dan angular frekuensinya juga sama. Sama kayak gini. 2pi per t. Or, wait. Kalau misal dikira-kira kamu mau nulis, is okay. Yeah. Sambil nulis. Iya, atau kecepatan dijelasinnya? Enggak ya? Oh, di Malang hujan? No. No. Go like if we want to find the frequency, we need to know the period, right? How do you know the period? Kalau kita nggak tahu period, kita bisa menggunakan because we know that period is take time, right? Period itu adalah waktu. Nah, period is T per N. N is berapa kali banyak orang. How many times ya, getarannya or gelombangnya. Ini biasanya T or F itu digunakan untuk getaran dan gelombang. You got it? Okay. F juga sama ya. F itu berarti kebalikannya N per T. Ya, good question. Oh ya, yang paling atas tadi udah dicatat belum? Sudah. Or no? Finish ya. Sudah. Oke. Kayaknya kita coba langsung ini ya. Kita coba dulu. Like this. Mr. Mary. Oke. Number 1, please. Number ya 1 itu baru the frekuensi sama the angular frekuensi dulu ya. Karena the maximum speed sama the magnitude of the maximum acceleration-nya belum dijelasin. Frequency, so use the formula 1 over T. 1 over T, yes. Mm, 1.6. I mean, How much? 0. CO? 0. 0? Isn't the time 0? The T is 0. Period, this one, and amplitude 4 millimeter. Oh. 0.4. Yes. Millisecond, this one, right? Because of that, the frequency is 1 per period. Period 1 per 2.5. Yeah, 2.5.
millisecond. Because of that, the frequency is 0.4. 0.4. Okay, 0.4 millihertz because it's millisecond. Okay, what about the angular frequency? Angular frequency. Wait, what is the formula of angular frequency? Okay, this is the formula for angular frequency. Angular frequency 2pi per T. 2 pi over. Yeah, 2pi over T. Oh, sorry. This one. 2 pi. So 2 pi over 2.5. Yeah, 2 pi. Correct. And then, ya, T-nya tadi 2.5 ya. Yeah. 2 pi and 2.5. Waduh. Sorry, 2.5 MHz millisecond. So the omega. Coba, you have to find. P is 3.14, right? 2.5. 2.5. 2.5? 2.51. That's from the calculator. Okay, good. Okay, I hope that yours understand about it. Okay, we'll continue for the lessons about solution for equation for simple harmonic motion. Okay. 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 Mm-hmm. Right now, look at here because we have equation of x equals to x0 sin omega t. Now, this is the basic formula for the equation. This is the basic formula. And then we have to know about the x0 sin omega t. Okay. It is, we have a correlation. Do you know what is that? Differential and integral? Yeah, Differentiation. Yeah. differentiation and integration, right? Yeah. Nah, di sini tuh berhubungan itu, ya. Jadi, because, nah nanti kalau kita diferensialkan x0, ya, kita samakan, we know that about this one. V, V itu kan kecepatan, itu adalah diferensial x terhadap dt, right? Terhadap Yeah. dt. Nah, kalau kita masukkan x-nya masukin persamaan ini, because of the differential x0, okay, sin X. Mm. sin omega t, Does the okay. sign nggak jadi cos? Ya, nanti sinnya bakal jadi cos. Oh. Oke, differential x0 tetap x0 ya, x0. Nah, sekarang t dikali t, x0 dikali t, jadinya cos
omega T. Cos. Ya, omeganya T-nya tetap. Sin-nya aja berubah. Okay. Nah, dengan demikian, because of that, external kali T itu adalah V, V0. Jadi dengan demikian, V is V0 cos omega T. Why does it becomes V not? What is that? Kenapa from X not jadi V not? Ya, karena kan V0 itu yang dianggapnya adalah sama X0 kali T nanti. Okay. Ya, makanya jadi VO. Okay. Okay, that is the question ya. Nah, dengan demikian, ada persamaannya. Nah, ini kan, jadi V itu sama dengan V0 cos omega T. Ketika saat apa? When X-nya sama dengan X0 sin omega T. But it's different when kalau dia X0 ininya persamaan X-nya adalah X0 cos omega T. Nah, itu bakalan beda. Of course, V-nya adalah min V0 sin, right? Min V0 omega T. The negative, is it from this side? Ya. Nah, because of that, we know about the V0 kan X0 kali omega, right? Yeah. V itu ada hubungannya dengan omega. Nah, like I asked you before, I know, kayak S kecepatan angular with the angular sama kecepatan satunya itu beda ya. Kayak misalnya kalau dia di kecepatan sudut or angular itu bilangnya omega, tapi kecepatan biasa bilangnya V. Tapi because we have a correlation, V itu sama dengan omega kali R or omega kali X. Because of that, V0 sama dengan X0 kali omega. Okay. Nah, because of that also, we know about that V0 is positive negative omega akar X0 kuadrat kurang X kuadrat. Jadi misalnya tempat X-nya awal sama X akhir. Kalau ada 2X. Ya. So, like X not-nya itu nanti for what? Like kalau diketahui misalnya begini, the case ya, for example the case. Ada sebuah persamaan bahwasanya bla 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 ini persamaannya. Nah, dia mulainya X0-nya itu bukan 0. Tuh, X0-nya bukan 0, tapi X0-nya mulai dari misalnya 2. Nah, dia berjarak 2 meter dari titik awal. Iya, ya, 2 meters. Nah, kemudian dia berjalan dan menempuh X. X-nya itu adalah 6 meter. Of course, we need this one. Kita butuh persamaannya. Okay. Ya. Nah, untuk A-nya, which is derivate and used in topic. Kalau tadi kan udah bahas A ya. Nah, dengan demikian untuk mencari nilai A or percepatannya, ya tinggal kita otomatis A is diferensialkan V-nya terhadap dt, right? Oh my god. Wait, I forgot. I'm sorry, Sharon. May I take a time first, but you could write down first, and if you don't mind, you could find work example 17A because I have to pray first. Sorry, di sini sudah maghrib ternyata. It's okay? Yeah. Yeah. If you don't mind, you can work example 17 and you do the task then. Okay. Yeah.
Hello, Seren. I'm back. Uh, Yeah, finish. I masih cari the frequency. I Cari already find frekuensi. out the amplitude and angular. I find out the amplitude. The amplitude is
0.36. Yes, correct. So what about the frequency and period for the machine? The frequency is 10.7 over 2 pi. Yes. It's 1.7 p. The omega is 10.7. Because of that, the frequency omega is 2pf. Because of that, frequency is 10.7 divided by 2 pi, right? Mm-hmm. Okay, what's the frequency? 1.7 p. Okay, what about the period? Wait, I'm counting. 0.588. 0 point? 588. Yeah, it is same because of that omega is 2 pi per t, right? Because of that 2 pi divided by 10.7. Yeah. Mm-hmm. Okay. Find the displacement when t is 0.75. Sorry, 0.35 or 35. Displacement itu using yang X, ya, the motion. Jadi dia gunanya yang ini. X sama dengan 0,36 sin 0. 10,7 kali T-nya adalah 0,35. So pakai rumusnya X tadi. Using yang X formula tadi. Ya, benar. 1.7 times 0.023. Ya. Wait. 10,7 kali 0,35 berapa? 3.745. Ya, sin dari tersebut nilainya berapa? Um, 0.065. Iya. Dikalikan 0,36 times 2. 0.76. 0.36. Times 0.023. 0.023. Ya. Yes. Right now you know about the equation. Okay. Ya. Ini jawaban ya. Kalau dikalikan 0,35 sin. Nah, sin di sini 3,75 radian. Nah, ya to know about it. 3,75 itu bukan 3,75 aja, tapi 3,75 radian. Nah, 3,75 radian itu sama dengan 215. Because we know that 2 pi radian, right? Untuk 1 omega. Oke. Okay. Because of that, sin-nya itu sin 215. Oh, oke. Okay. Nah, Itu satu berarti radian itu berapa derajat? Satu radian itu adalah 57 derajat. Satu radian itu 57 derajat.
Nah, jadi kalau 57 derajat dikalikan 3,75. Nah, berapa tuh hasilnya? 57 derajat dikali 57 derajat dikali 3,75. Nah, hasilnya adalah 213. No. Oke. Sini beda hasilnya 215 dibagi 3,75. Nah, dia hasilnya 57 kan? 57 kan ini 57 derajat atau 57 koma ya. 57. Jadi satu radian itu sama dengan 57 derajat. Jadi kalau 3,75 dikali 57,333 hasilnya 215 radian. You got it? So, if we count using calculator, itu pakai degree or radian? Kita pakai, nah karena satu radian, ini kan pasti hasilnya nanti omega itu dapatnya kan satuannya radian. Yeah. Ya. Nggak mungkin sin radian itu nggak ada, sinnya harus pakai derajat. Makanya tadi harusnya pakainya 10,7 kali 0,35 hasilnya 3,75. 3,75 itu dalam bentuk radian. Kita ubah dulu, satu radian itu kan satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, hasilnya kalau kita kalikan 57,3 kali dengan 3,75, maka dapatlah sin dari 0,36 dikali sin 215. Hasilnya adalah min 0,21 atau 0,21 ya. Karena sin dari 215 itu kan minus ya. Maka hasilnya min 0,21 meter. Okay. Oke, tadi sama untuk yang amplitude-nya 0,36 dapat ya. Untuk frekuensinya 1,7 Hz, benar? Untuk periodnya 0,59, benar? 580, ya. Ya, sama. Hampir mirip ya. Okay, right now we have amplitude. And sekarang you have to find the equation for number 1. Equation? Ya, kayak make equation like this. X sama dengan berapa? X sama dengan bla 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 bla. This is equation. You have to find omeganya first. Omeganya dicari dulu. The omega itu 0.20 times 1.5. The omega is 2 pi per ini 2 pi per t, right? 2 pi over 1.5. Yeah, good. $4.118. That's the dalam bentuk masih radian ya. This the omega. Yes, it's okay dalam bentuk omega. Because of that, the equation is x is a sin omega t. E-nya ada 0,20, right? Yeah. 0,20 sin omeganya berapa? 4.18. 188. Ya, kamu cari dapat omeganya tadi berapa?
Yeah, Berapa? 4.188. 4.188. 188 This one times the period 1.5. times T. Oh, Nggak usah pakai, ini this not period. Period itu T besar, kalau T kecil itu waktu. It's different. okay. This is the formula for T. Okay. Is it always using sine? Ya, Kayak nggak bisa pakai cos. bisa sih, tergantung ke ini konteksnya. Teman kan X itu persamaan untuk nilai distance-nya, dia menggunakan X. Kalau cos kan di bawah nanti, dianggapnya nanti bidang yang di sebelah sini. Oh, Kecuali kalau misalnya dia garisnya turun naik kayak gitu. Oke, for okay. B. Calculate the time interval from T0 before displacement 0,17. Nah, kalau X-nya 0,17, T-nya berapa? The X 0.17. So we find masukin the equation substitute gitu. Iya, substitute. Cuman kita perlu nyari ininya T-nya. Okay. Berapa? Point 0.155. Zero. 0.155. Ya, pertama kan kita divide first ya, divide 0,17 sama dengan 0,2 sin 4,818. 1880. Ya, of course this one ini kan dalam bentuk radian nanti ya, 0,2. We have to find first. Di sini 0,17 bagi 0,2 berapa? Itu nilainya adalah sin ini. 0.85. Jadi kan ini nilainya sin. Biar menghilangkan sinnya di sini kita buat arcosin enggak ini nanti. Sine Antisin inverse. ya, sin inverse. Sin inverse dari itu berapa? 53.1. Nah, nanti baru divide by T. T-nya itu sama dengan yang tadi 83 ya, 83 ya. 83.1 divide 53. ah 53. oh 53. 50 53 oke. 53.1 divided by 4,18. 4,188. Nah, itu adalah waktunya. The timing. 12.7. 1.7 12.7. ya, 12.7 second. Okay. Nice. We'll try again ya. Look at here the equation.
Okay, we'll continue for number C, the maximum speed. Okay, for the maximum speed, the formula is V, ya. V itu adalah min, min omega. V is omega times X. Omega X. It is Okay. maximum. Then the magnitude of the maximum acceleration. Yeah, you have to find first the magnitude. Acceleration, ya. Ini the magnitude of the maximum acceleration. For acceleration is different. Acceleration is min omega X. Omega kuadrat X. Nah, itu beda. Okay. For the displacement at the time 7, nah kita juga harus tahu besarannya. Jadi kan cari dulu what is that? The X-nya. X is amplitude-nya 4 kan, 4 mm times sin omega. Nah, you have to find omega-nya based on the period. Omega T. Get it? T-nya nanti 0,8 millisecond. And after that you have to find it. You got it? Yes. Yes. And then the last is the speed at time. Nah, ini berarti beda. Kalau speed at time 1 millisecond, the formula for speed is like this. Kan dia pasti V0. Ya, V0 nanti kan omega X kan. Jadi dia V is omega dikali E, right? Sin cos omega T. That's it. Ya. Ya, silakan dikerjain dulu ya. Okay. The maximum speed is 1,600. What is the omega? The omega is 400. Omega is 2p divided 2 pi times the frequency. what is Times 400. The frequency is 400. Kok frekuensinya 400? Kan 0,4 kan tadi kamu cari? Oh yeah, 0.4. Yes, different. 2, so 2, the omega is 2 pi times 0.4.
0.4. This is still a megahertz, ya. Sorry, Mhm. millihertz. Kalau mili berarti harus dibagi dengan 1000. Oh. Oh. Iya, ya. Karena dari tadi kan millisecond dan sebagainya kan dia pakainya. It's okay. Just use that millisecond or millihertz. Okay. So the maximum speed is 10,052. The answer is Ten thousand 0,8 zero five pi two. ya. Nah, dikali x-nya nilainya The X. the x. The maximum fits. Hmm? Ya, the x is nanti 4 ya. Bakal nilai x-nya sama dengan 4 nanti. The x-nya 4 kan? Jadi dapatlah 0,8 pi kali 4 alias 3,2 pi milimeter. Ah. Ini V-nya milimeter per sekon yaitu. Juga dia Yes. itu is okay. What about A, like this one? D, E, F. You have to find first. Amplitude times omega square. Yeah, that's it. 25,260. Ya, tadi omeganya dapatnya 0,8 ya. 0,8 pi, right? Iya. Oke. Ya, 0,8 pi-nya dikuadratin. Oh. Of course, kan dia rumusnya ini. Omega kuadrat. Berarti 0,8 pi-nya dikuadratin. 2.56. Nah, pi kuadrat dikali x. So it's 2.56. 0,8 berarti kan 0,64, right? Iya. Or this is minus 0,64 pi kuadrat, x-nya 0,4 ya. Iya. 4 mm. Of course, 0,64 kali 4 berapa? No. 2.56. Itu berapa? 2.56. 2.56. Ya, 2.56 pi kuadrat meter milimeter per sekon kuadrat. You got it? Mhm. Jangan lupa pakai milinya ya. Karena kan dia pakai mili itu. Okay, Itu what about harus this ditulis. Kenapa? Like the kayak the millimeter per second and stuff itu What? harus ditulis. Iya, untuk anehnya apa? Apa sih? Satuannya, biar orang tahu oh, satuannya mili gitu. Okay. Okay, what about E, displacement at time?
Itu pakai yang A Gimana? sin omega T itu tah. Ya, yang 4 sin omega T ini. S sin omega T. 4 sin Benar. 4 sin, tadi omeganya berapa? 0.8. 0.8 P kali T. And you have to find it first. Jadi pakai yang 0.8 juga itu. Ya, 0.8 millisecond. Nanti X-nya juga milimeter. 0.044. Ya, ini 0,8 ya. 0,8. Oke, 0,8 ke 0,8 kan jadi 0,64, right? 0,64 kali pi. Nah, 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Coba dikalikan 0,64 kali 180 derajat. Itu berapa derajat? Oke, dapat berapa derajat? 0,64 kali 180. Sorry kok? 0,64 kali 180. You have to find first about berapa nilai sin-nya. 115.2. Berarti tinggal dicari nilai dari sin tersebut. Berapa? 0.904. Ya, berarti sin dari ya, hasilnya dikali baru dikali dengan 4. Yeah. Itulah hasilnya. 0. Itulah nilai X. Ya, hasilnya adalah milimeter. Okay. 3.616.